السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ایڈیشنل کمشنر وینوگوپال نے کہا ہے کہ ہر ملازم کو ان کی فراہم کردہ خدمات کے لیے پہچانا جاتا ہے۔ GHMC ہیڈ کوارٹر میں 9 ملازمین کو الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جنہوں نے GHMC کے تحت مختلف زمروں میں کام کیا تھا، جنہوں نے اپنی سروس کی عمر کی حد پوری کر لی تھی اور انہیں اعزاز سے نوازا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل کمشنر وینوگوپال نے کہا کہ ریٹائر ہونے والے تمام ملازمین نے اپنی کام کی زندگی میں بڑی لگن کے ساتھ خدمات انجام دی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی محنت اور فراہم کردہ خدمات ان کے ساتھ ہی ملازمین کے لیے مشعل راہ رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کی زندگی کے ایک نئے باب کی مانند ہے۔ انہوں نے ریٹائر ہونے والوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ وقت گزارے، اپنی دلچسپیوں کو ترجیح دیں اور صحت مند اور خوشگوار زندگی گزارے۔ انہوں نے ان کی لمبی اور خوشگوار زندگی کی خواہش کی۔ اس پروگرام میں PRO دشرتم، AMC شاردا، سپروائزر مہیشوری، ساتھی کارکنان، ریٹائرڈ ملازمین کے اہل خانہ، رشتہ داروں اور دوستوں وغیرہ نے حصہ لیا۔ کیا آپ وزن بڑھنے سے پریشان ہیں؟ کیا ڈائٹنگ اور ایکسرسائز کے باوجود فرق نظر نہیں آ رہا؟ اب فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی ٹیور، جو آپ کے جسم کے میٹابولزم کو بہتر بناتے ہیں، اضافی چربی کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور پیٹ کی ضدی چربی کو آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ ایک قدرتی اور محفوظ پروسیس ہے جو آپ کے جسم کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ آج ہی فاطمہ شیرازی ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ فاطمہ شیرازی، کیونکہ ویٹ لاس ایک مسئلہ نہیں، ایک پروسیس ہے۔ جگتیال ضلع کے دھرمارم منڈل کے قریب ایک پیٹرول بنک پر اس وقت کشیدگی پیدا ہو گئی جب گانجے کے نشے میں دھت چند اوباش نوجوانوں نے ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے طلبہ کی ٹورسٹ بس پر حملہ کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق مذکورہ نوجوان نشے کی حالت میں پہلے مختلف افراد سے جھگڑا کرتے ہوئے پیٹرول بنک پہنچے، جہاں انہوں نے عملے کے ساتھ بھی بدتمیزی کی اور تکرار کی، جس سے وہاں موجود لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اسی دوران ورنگل کی ایک تعلیمی ادارے سے تعلق رکھنے والی طلبہ کی ٹورسٹ بس پیٹرول بنک پر رکی۔ اوباش نوجوانوں نے بس ڈرائیور اور طلبہ کے سامنے ہنگامہ کھڑا کیا اور اشتعال انگیز رویہ اختیار کیا۔ نوجوانوں نے بس ڈرائیور اور طلبہ سے جھگڑا شروع کر دیا اور بے قابو ہو کر بدتمیزی کرنے لگے، جس پر طلبہ نے اپنی حفاظت کے لیے پلٹ کر جواب دیا۔ موقع پر کچھ دیر کے لیے تصادم کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ یہ تمام واقعہ پیٹرول بنک میں نصب CCTV کیمروں میں قید ہو گیا۔ بعد ازاں تعلیمی ادارے کی انتظامیہ اور پیٹرول بنک کے مالک نے اوباش نوجوانوں کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروائی۔ پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے CCTV فوٹیج کی جانچ شروع کر دی اور مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر M رمیش IPS 2005 بیچ کے آفیسر نے سائبرآباد کے کمشنر آف پولیس کے طور پر چارج سنبھال لیا۔ انہوں نے اویناش موہنتی کی جگہ لی ہے، جس نے قیادت کی منتقلی کو نشانزد کیا۔ وہ اس سے قبل IGP پروویژننگ اینڈ لاجسٹک کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کے پاس IGP پولیس ٹرانسپورٹ آرگنائزیشن کا مکمل اضافی چارج ہے۔ چارج سنبھالنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر رمیش نے کہا کہ سائبرآباد پولیس کی اولین ذمہ داری قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنا اور تمام شہریوں کے ساتھ غیر جانبدارانہ اور منصفانہ سلوک کو یقینی بنانا ہوگا۔ پیشہ ورانہ مہارت، شفافیت اور عوام پر مبنی پولیسنگ پر زور دیا جائے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ امن و امان کو برقرار رکھنا پولیس کی تمام سرگرمیوں کا بنیادی مرکز رہے گا تاکہ عوام کے لیے محفوظ ماحول کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے ٹریفک کے انتظام کو بھی ایک اہم ترجیح کے طور پر اجاگر کرتے ہوئے ہدایت کی کہ نشے میں ڈرائیونگ کے لیے باقاعدگی سے چیکنگ کی جائے۔ آنے والے نئے سال کی تقریبات کے حوالے سے انہوں نے واقعات سے پاک اور حادثات سے پاک تہواروں کو یقینی بنانے کے لیے ہدایت جاری کی۔ ہر کسی کو 1 جنوری سے نیشنل روڈ سیفٹی مہینے میں حصہ لینا چاہیے۔ ان باتوں کا اظہار وزیر پونم پربھاکر ٹرانسپورٹ اور BC ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے۔ قومی روڈ سیفٹی مہینہ شروع ہو رہا۔ تلنگانہ محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے 1 سے 31 جنوری تک روڈ سیفٹی مہینہ منایا جائے گا۔ تمام اضلاع، منڈلوں اور دیہاتوں سے روڈ سیفٹی مہینہ پروگرام میں شرکت کی درخواست کی گئی ہے۔ ہر طالب علم کو اپنے والدین کو یہ عہد دینا چاہیے کہ وہ روڈ سیفٹی کے اصولوں پر عمل کریں گے۔ ہر اسکول کو روڈ
रोड सेफ्टी क्लब में शामिल होना चाहिए। महकमे ट्रांसपोर्ट की हिदायत पर अमल करें। हेलमेट पहने, शराब के नशे में गाड़ी ना चलाएं, गलत रास्ते पर सफर ना करें, तेज रफ्तारी से गाड़ी ना चलाएं। सरकारी आदाद व शुमार बताते हैं कि ज्यादातर अमवात सड़क हादसात की वजह से होती हैं। इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदे, ओहदेदारान, तलबा और सबको शिरकत करनी चाहिए। इन बातों का इजहार वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने किया। అతివేగం మంచిది కాదు, త్రాగి నడపడం మంచిది కాదు అనేటువంటి ప్రధాన సూత్రాలతోటి ఒక ప్రాణం విలువను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది రవాణా శాఖ. నిన్న కూడా తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ చనిపోయిన వాళ్ళ సంఖ్యలో మరణాలు రోడ్డు యాక్సిడెంట్. सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने कहा है कि तेलंगाना रियासत हासिल होने के बावजूद एक मर्तबा फिर तहरीक की नौबत आ गई। उन्होंने कहा है कि करीमनगर की सरजमीन पर जो भी जद्दोजहद शुरू होती है वो कामयाब होकर रहती है और आज तहरीक के कारकुनों के लिए शुरू की गई ये जमीनी जद्दोजहद भी यकीनी तौर पर कामयाब होगी। कल्वाकुंटला कविता ने वाज़ेह किया है कि सिर्फ करीमनगर ही नहीं बल्कि रियासत के तमाम अजला में इस वक्त तक जद्दोजहद जारी रखी जाएगी जब तक हुकूमत तहरीक के कारकुनों को वादे के मुताबिक 250 गज अराजी फराहम नहीं करती। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद और रंगारेड्डी अजला में कीमती अराजियात मौजूद हैं और हुकूमत वहाँ जमीनें फरोख्त करने की कोशिश कर रही, मगर इस बात को फरामोश कर चुकी है कि तेलंगाना जहदकारों की जद्दोजहद और कुर्बानियों के जरिए ही रियासत हासिल हुई। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना भूख, मशक्कत और कुर्बानियों के नतीजे में हासिल हुआ, किसी और की लड़ाई से नहीं। कारकुनों ने बोनम, बदकुमा, सड़कों पर पकवान जैसी तहरीकों समेत गाँव-गाँव जाकर अवामी तहरीक को जिंदा रखा। रियासत के क़याम के बाद भी कारकुनों ने सब्र का मुजाहरा किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इख्तिदार के हुसूल के लिए कारकुनों से वादे किए जिनमें पेंशन, फलाही बोर्ड और 250 गज जमीन शामिल, मगर इनमें से किसी एक वादे पर भी अमल नहीं हुआ। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ना तो तहरीक के कारकुनों को इज्जत दी गई और ना ही शालपोशी के जरिए तकरीम की गई। शहीदान तहरीक के खानदानों से बड़े वादे किए गए, लेकिन 1200 शोहदा में से सिर्फ 540 खानदानों को फायदा पहुंचाया। कौमी व रियासती तकारीब जैसे 2 जून, 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी शोहदा के खानदानों को याद नहीं किया गया। कविता ने कहा है कि अब तहरीक के कारकुन मुत्तहिद हो चुके हैं और अपनी यकजहती का मुजाहरा करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ खुददारी के साथ अपना जायज हक मांग रहे हैं, यानी पेंशन, फलाही बोर्ड और 250 गज जमीन। गुज़िश्ता 12 बरसों में कई जहदकार इंतकाल कर गए। बीमार होने पर भी उन्हें कोई मदद फराहम नहीं की गई और उनके खानदानों ने निहायत कठिन हालात का सामना किया है। आईएएस अफसरान ने एडिशनल कमिश्नर्स का चार्ज संभाल लिया। आईएएस अफसरान जी सुरजना और विनय कृष्णा रेड्डी ने जीएचएमसी हेड ऑफिस में एडिशनल कमिश्नर्स के तौर पर चार्ज संभाल लिया। एडिशनल कमिश्नर की हैसियत से विनय कृष्णा रेड्डी मलकाजगिरी, एलबी नगर में शहरी कार्रवाइयों की निगरानी करेंगे और उपल जोन से, जबकि जी सुरजना कुकटपल्ली, कुतुबुल्लापुर और श्रीरंगमपल्ली जोन में सरगर्मियों की निगरानी करेंगे। चार्ज संभालने से पहले सुरजना और विनय कृष्णा रेड्डी ने जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कन्नन से मुलाकात की। जिला आदिलाबाद के बेला मंडल मुस्तकिल में हर चारशंबे को लगने वाले हफ्तावार बाजार के बाइस आम राहगीरों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। बाजार के दिन सड़क के दोनों जानिब छोटे ताजिर बेतरतीबी के साथ दुकानें लगा लेते हैं, जिसके नतीजे में आमद व रफ्त में शदीद रुकावट पैदा हो रही। जराये के मुताबिक रोजाना सैकड़ों गाड़ियां इस सड़क से गुजरती हैं। एक तरफ सड़क की मरम्मत काम जारी तो दूसरी जानिब छोटे ताजिरों की जानिब से सड़क पर ही दुकानें कायम करने के सबब अवाम में हर वक्त किसी बड़े हादसे का खदशा बना रहता है। ट्रैफिक का दबाव हद से बढ़ जाने के बाइस यहाँ मामूली और बड़े हादसात भी पेश आ चुके हैं, जिससे अवाम में खौफ और हिरास पाया जा रहा। मुकामी शहरियों का कहना है कि अगर बर वक्त इक़दामात ना किए गए तो किसी बड़े हादसे का अंदेशा है। अवाम ने मुतल्लिका महकमे के ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर इस मसले पर तवज्जो देते हुए ट्रैफिक की रवानगी को यकीनी बनाएं और हफ्तावार बाजार के लिए मुनासिब मुतबादिल जगह मुख्तस करें ताकि मुसाफिरों और आम शहरियों को मजीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। 2025 का आखिरी दिन और 1 जनवरी 2026 से मुल्क में कई बड़ी तब्दीलियां नाफिज, जिसका असर हर घर और हर जेब पर पड़ रहा। इन तब्दीलियों से जहां किचन का बजट बदल सकता है, वहीं गाड़ी खरीदना भी महंगा होने वाला है। मजीद बराए मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन से लेकर पैन कार्ड होल्डर्स तक के लिए क़वानीन तब्दील किए जा रहे। आइए ऐसी कुछ बड़ी तब्दीलियों पर नजर डालते हैं जिनसे हमारी जेब मुतासर हो सकती है। आधार कार्ड और पैन को लिंक करने का
آخری موقع ختم. یہ اہم کام کرنے کی آخری تاریخ 31 دسمبر. اگر اب تک اپنا پین اور آدھار لنک نہیں کیا تو سب کام چھوڑ کر یہ پورا کام کرنا تھا. ایسا نہ کرنے پر آپ کا پین کارڈ نئے سال کے پہلے دن 1 جنوری سے غیر فعال، یعنی یہ کسی کام کا نہیں. پین غیر فعال ہونے سے متعدد مالی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. صارفین ITR ریفنڈز، رسید اور بینکنگ فوائد نہیں لے پائیں گے. اس کے علاوہ پین غیر فعال ہونے سے کئی سرکاری اسکیموں کے فوائد سے بھی محروم ہو جائیں گے. بتا دیں کہ یہ آدھار پین لنک کا عمل 31 دسمبر تک ان کارڈ ہولڈرز کے لیے ضروری تھا جن کا پین کارڈ 1 اکتوبر 2024 سے پہلے آدھار نمبر کا استعمال کر کے جاری کیا گیا تھا. آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو LPG سلنڈر کی قیمتوں پر نظر ثانی کرتی ہیں اور یہ قیمتیں 1 جنوری سے تبدیل. ایسی صورتحال میں تیل کمپنیاں 1 جنوری 2026 کو پھر سے LPG کی نئی قیمتیں جاری کر سکتی ہیں جس کا براہ راست اثر کچن کے بجٹ پر پڑ سکتا ہے. اسی طرح 1 جنوری سے بینک UPI اور ڈیجیٹل ادائیگی کے قوانین کو سخت کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ افراد کو اور فراڈ کو روکنے کے لیے سم کی تصدیق کے قوانین بھی سخت کیا جائے گا. نیا انکم ٹیکس ایکٹ 2025 مکمل طور پر 1 جنوری 2026 کو نافذ نہیں، لیکن حکومت جنوری تک نئے ITR ٹیکس ریٹرن فارم اور قواعد کے مطلع کرے گی جو 1 اپریل 2026 یعنی مالی سال 2026-27 سے لاگو ہوں گے. یہ پرانے ٹیکس قانون انکم ٹیکس ایکٹ 1961 کی جگہ لے گا. نئے قانون کے تحت ٹیکس سال کا طریقہ کار اور تعریف میں تبدیلیاں کی گئی ہیں. IT فارم کو آسان اور نظام کو ہموار بنایا جائے گا. مرکزی ملازمین اور پینشنرز بھی نئے سال کے پہلے دن کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. مغربی بنگال میں خصوصی گہری نظر ثانی SIR کے تحت ووٹر فہرست کی تیاری کا عمل تیزی سے جاری ہے. چیف الیکشن آفیسر مغربی بنگال کی جانب سے جاری روزانہ بلیٹن کے مطابق 17 دسمبر سے 30 دسمبر کے درمیان سیاسی جماعتوں کی طرف سے مجموعی طور پر 2 لاکھ سے زیادہ دعوے اور اعتراضات درج کیے گئے تھے. اس عمل میں ریاستی اور قومی سطح کی جماعتوں نے بلاک لیول ایجنٹس کے ذریعے اپنی شکایات اور مطالبات پیش کیے جن کی جانچ انتخابی حکام کر رہے. ڈرافٹ ووٹر فہرست میں ریاست بھر کے 7,08,16,630 ووٹروں کے نام شامل کیے گئے تھے. بلیٹن کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی نے 60,186 دعوے اور اعتراضات درج کرائے. ان میں سے صرف ایک درخواست نئے نام کے اندرال سے متعلق تھی جبکہ کسی بھی نام کو حذف کرنے کا مطالبہ سامنے نہیں آیا. اسی طرح آل انڈیا ترنمول کانگریس نے 77,091 دعوے داخل کیے جن میں 3 نئے نام شامل کرنے کی درخواستیں تھی اور کسی نام کو خارج کرنے کا مطالبہ نہیں کیا گیا. دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے اعلان کیا ہے کہ دہلی کابینہ نے دہلی جن وشواس ضابطے میں ترمیم بل 2026 کو منظوری دے دی. اس بل کا بنیادی مقصد چھوٹے تکنیکی اور طریقہ کار سے متعلق جرائم کو فوجداری دائرے سے باہر نکالنا اور کاروبار کرنے میں آسانی کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے میں سہولت کو فروغ دینا. وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے اس فیصلے کی جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ یہ قدم وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں مرکز حکومت کی جانب سے نافذ کیے گئے جن وشواس قانون سے تحریک لے کر اٹھایا گیا. انہوں نے کہا کہ دہلی حکومت شہریوں اور تاجروں کو غیر ضروری قانونی الجھنوں سے نجات دلانے کے لیے پرعزم ہے. ان کے مطابق نئے بل کے تحت دہلی میں معمولی تکنیکی اور طریقہ کار کی خلاف ورزیوں پر اب فوجداری مقدمات درج نہیں کیے جائیں گے. ان کی جگہ شہری جرمانے، انتظامی سزائیں اور اپیل کا واضح نظام متعارف کرایا جائے گا. اس سے نہ صرف عوام کو بلا وجہ کی پریشانی سے راحت ملے گی بلکہ عدالتوں پر بڑھتا ہوا بوجھ بھی کم ہوگا. ملک کے سب سے صاف شہر کہلانے والے اندور میں آلودہ پینے کے پانی کے استعمال کے بعد الٹی اور دست کی شکایات سامنے آنے سے صورتحال تشویشناک ہو گئی. بھاگیرتھ پورا علاقے میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران متعدد افراد کے بیمار ہونے اور اموات کی خبریں سامنے آئی ہیں جس کے بعد انتظامیہ اور سیاسی حلقوں میں ہلچل مچ گئی ہے. مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ آلودہ پانی پینے کے بعد بڑی تعداد میں لوگ الٹی، دست اور شدید کمزوری میں مبتلا ہوئے. اہل علاقے کے مطابق اس دوران 8 افراد جن میں 6 خواتین شامل ہیں ان کی جان چلی گئی. تاہم انتظامیہ نے اب تک صرف 3 اموات کی سرکاری طور پر تصدیق کی. محکمہ صحت کے ایک افسر نے بتایا کہ بھاگیرتھ پورا میں نند لال پال 70 سال، ارملا یادو 60 سال اور تارا کوری 65 سال کی موت ڈائریا کے سبب ہوئی. افسر کے مطابق دیگر اموات کے اسباب کا طبی اور انتظامی سطح پر جائزہ لیا جا رہا اور تمام معاملات کی تفصیلی جانچ جاری ہے.
झारखंड की सबसे महफूज जेलों में शुमार हजारीबाग वाक़ लोक नायक जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल से 3 सजा याफ्ता कैदियों के फरार होने का सनसनीखेज वाक़या सामने आया। इस वाक़े ने जेल इंतज़ामिया की कारकर्दगी और सख्त सिक्योरिटी इंतजाम पर गहरे सवालात खड़े कर दिए। जेल सुपरिटेंडेंट चंद्रशेखर सुमन ने 3 कैदियों के फरार की तस्दीक करते हुए कहा है कि फिलहाल ये इब्तदाई इतला है और तमाम पहलुओं से जांच की जा रही। फरार होने वाले तीनों कैदियों का ताल्लुक जिले धनबाद से बताया जा रहा, ताहम उनकी शिनाख्त और जुराइम की तफसीलात जमा की जा रही। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मामूल की कार्रवाई के तहत कैदियों को गिनती के लिए बैरक से बाहर निकाला गया था। इसी दौरान 3 कैदी अचानक लापता पाए गए। इब्तदा में जेल एहलकारों को शुबा था कि कैदी जेल अहाते के अंदर ही कहीं मौजूद होंगे, जिसके बाद दाखिली सतह पर तलाश शुरू कर दी गई। जब काफी देर तक तलाश के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिला तो जेल इंतजामिया में हलचल मच गई। चमोली में विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में अंदरूनी रेल पर मबनी मुकामी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बड़ा हादसा हो गया। टनल के अंदर शिफ्ट बदलने के दौरान मजदूरों को ले जा रही 2 यूनिट आपस में टकरा गई, जिससे कई मजदूर जख्मी हो गए। इंतजामिया ने सुरंग के अंदर मजदूरों को लाने ले जाने के लिए रेल की तरह लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार किया था। इसी सिस्टम की गाड़ी पर सवार होकर मजदूर जा रहे थे। इसी दौरान मुखालिफ सिमत से आ रही गाड़ी से टक्कर हो गई। पीपल कोटी में वाक़े THDC प्रोजेक्ट की टनल के अंदर काम चल रहा। यहाँ मजदूर शिफ्ट में काम करते हैं। मजदूरों को टनल के अंदर लाने और ले जाने के लिए इंतजामिया की जानिब से रेल जैसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया गया। इसी के जरिए मजदूर अंदर आते हैं और बाहर आते हैं। खबरों के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब शिफ्ट बदल रही थी। प्रोजेक्ट की जगह पर चलने वाली अंदरूनी ट्रांसपोर्ट गाड़ी में मजदूर सवार थे। इसी दौरान किसी वजह से 2 गाड़ियां टनल के अंदर आपस में टकरा गई। टकरार इतनी शदीद थी कि गाड़ी के अंदर खड़े और बैठे कई मजदूर गिर पड़े, जिससे उन्हें फ्रैक्चर समेत दीगर चोटें आई। और उसकी जो सहायक कंपनी है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, उनके कर्मचारी वहाँ पर एक टनल बना रहे हैं जो कि अभी लगभग 7.5 किलोमीटर बन चुकी है और उसके आगे उसमें काम चल रहा है। तो कर्मचारियों को सुरंग के बाहर से और जहाँ पर काम चल रहा है उस जगह तक ले जाने के लिए ट्रेन की 2 पटरियाँ बिछाई गई हैं। उसमें 8 बजे की शिफ्ट चेंजिंग में कुछ कर्मचारी 109 कर्मचारी ट्रेन में जा रहे थे, जिसमें 6 डिब्बे लगे हुए थे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।